Good morning, good morning. Have a good day. Kanindot sa akong kabuntagon na ami karon sa Serenity Hills. Dato sa Lumay, Marilog District, Buda, Davao. Oh, what a nice place. Grabe, ang fogs. Foggy Mountain. Oh. Dari day mi nag-overnight. So, kung ganahan mo, mag-relax, na ata sa mountain resort, ari mo sa Serenity Hills. Naatay daghang kapilian diri nga mga bedroom, pero kani siya amoa nga gi-accommodate is 15,000 per night. Maximum of 15 packs. So, naa siya'y pool, naa siya'y function hall, then naa siya'y overview, then, fifth up to fifth floor ang building. So, kami nahimutang sa third floor. So, pwede mo makaluto, then, basta, you will enjoy the view. So, maulang to siya. Thank you so much for watching.